Look, I am 21 years old. Tengo 21 años. Clearly, I am not a father. Claramente no soy un papá. But if you consider me raising a baby dog Pero si me consideran que estoy criando a un perrito, all the way till now, hasta ahora, then I consider myself as ya a me father, considero okay? un papá. But obviously, I am not married to anybody. Obviamente no estoy casado, I am not a father. no soy un papá. But I believe that what comes for you guys to gain Pero creo que lo que viene para ustedes para ganar doesn't come from my own position, no viene de mi posición. but comes from the valley that came out of what God has spoken to me. Lo que viene para mí de ustedes viene del valor de lo que Dios me ha dado. I am not fit to be a father right No now, estoy listo para ser papá, but I believe that God's spoken a word to me pero creo que Dios ha hablado una palabra a mí for me to become a great father, para que pueda ser yo un mejor papá. but also so that you guys can start today to really think about how are you as a father. Y para que ustedes puedan pensar el día de hoy, ¿cómo soy yo como padre? And not just a father, but as parents, No solo como papá, sino como padres. but people that are leading children, Las personas que están dirigiendo a niños, that are setting up a family las que están creando una familia to lead them to God. para dirigirlos hacia Dios. You see, these past few weeks, we've been talking about I'm secure. Estas últimas semanas hemos hablado de ser seguros. That we're becoming secure in our own insecurities. De ser seguros en nuestras inseguridades. Becoming secure in our brokenness. Ser seguros en nuestros momentos We learn rotos. on how to make every single insecurity become a security. Hemos aprendido cómo hacer que las inseguridades sean seguridades. And today, what I want you guys to tell your neighbor Y el día de hoy quiero que le digas a tu vecino, is that I'm secure in my foundation. yo estoy seguro en mi fundación. I'm secure in my foundation. Seguro en mi fundación. You see, last week we learned about imperfections La semana pasada hablamos de las imperfecciones. and how those imperfections that you consider an imperfection Y esas imperfecciones que nosotros consideramos como is what imperfecciones makes you perfect. es lo que te hace perfecto. You see, many fathers tell themselves, I don't think I'm a good father. I don't think I'm enough for them. Muchos padres se dicen a sí mismos, yo no creo que sea un papá, no creo que soy el mejor modelo para papá. Many fathers tell themselves, I'm not there enough for them. Muchos papás dicen, yo no estoy allí lo suficiente. And many of us want to become that great father Y muchos de nosotros deseamos de ser ese gran padre to where you're always with them. que siempre esté con You're there ellos, to lead them. You're there to guide them. You're there to teach que them. estemos ahí para guiarlos, para dirigirlos. And many fathers believe that they weren't there to give enough to their children. Muchos padres creen que no estuvieron ahí lo suficiente para dar a sus hijos. And I want you to understand those little things that you tell yourself Y quiero decirte que esas pequeñas cosas que tú te dices is what you're considering a imperfection. es lo que tú consideras una imperfección. And I want you guys to know it's okay. Quiero decirte que está bien. That if you feel like you've messed up, you haven't been the father like you should have Que been, si sientes que te has equivocado, que no has sido el padre que debes de ser, it's okay. está bien. Because God made you. I want you guys to understand that being a father is honestly a privilege. Quiero que entiendas que el ser un padre es un privilegio. That if you feel like you haven't been right, if you feel like you haven't been that one person, Si te sientes que no has sido correcto, que no has sido esa persona, it's okay because God is always about improvements. está bien porque el Señor siempre le gustan las mejoras. Now this sermon is all about for the father, Este sermón es todo lo que es un padre. but this can be implemented as you in a position as a child. Esto puede ser implementado en ti como hijo. Can be used as you can implement this if you're getting into the position of becoming a father. Esto lo puedes usar si te estás poniendo en una posición para ser padre. And this can be implemented in a position to where you are a father now and you just want to make improvements. You want to be a better Y father. también puede ser usado como un modelo si deseas ser un mejor papá. And so we're going to start out. I want to give you guys some principles Quiero darles unos principios. on how to become a better father, Cómo ser un mejor papá, how to become a better parent, cómo ser un mejor padre, how to guide yourself as a child to becoming a great parent for your children, cómo guiar, como una guía para el hijo para poder ser un buen padre. and how we can all set up a foundation in ourselves Y cómo todos nosotros podemos hacer una fundación en nosotros to build a house that no matter what happens, para edificar una casa que no importa lo que suceda, our house will never be knocked down. nuestra casa no se va a derrumbar. Because I want you guys to leave here today, Quiero que se vayan el día de hoy for the fathers, para los papás, to leave here with a foundation que se vayan con una fundación
to where now you can start leading within your family. donde ahora pueden empezar a dirigir en su familia. And this is for husbands, wives, children. Esto es para esposos, esposas, hombres, mujeres y niños. But I'm going to gear it a little bit more to the fathers. Pero lo voy a dirigir un poco más hacia el padre. Because if we look back in whenever, in the times of Genesis, Si nos vamos a los tiempos de you Génesis, see, God was creating mankind. el Señor estaba criando la humanidad. He gave jobs to the man and to the woman. Le dio trabajo al hombre y a la mujer. And the man was in charge of all of the land. Y el hombre estaba encargado de toda la tierra. In charge of naming the animals, in charge of naming everything that God created. Encargado de todo lo que el Señor había creado, de nombrar a los animales. And I want you guys to keep that in mind as a father, Y quiero que mantengan eso como papás en su mente. to take that in as a parent. Que lo tomen eso como padres. Because I want you guys to look in the family that you have right now. Porque quiero que vean a su familia que tienen ahora. What has God given you? ¿Qué es lo que Dios You, te ha dado? you have been given the privilege to lead life. Te ha dado el privilegio a ti de dirigir vida. The woman conceived the life, El vientre concibió esa vida. and who God made in charge of guiding that life, teaching that life, and leading that life Y el Señor a ti te dejó a cargo de dirigirla, de guiarla y de instruirla. was man. Y al quien se lo dio fue And al so, hombre. to all the fathers here, Para todos los I papás aquí, want you guys to write this down, quiero que escriban esto. because I don't want you guys leaving here to where it's just a Sunday thing. No quiero que se vayan de aquí como que fue algo de domingo nada Because más. usually on Father's Day, Usualmente en el Día del Padre, many fathers decide, I'm going to become a better father now. muchos padres deciden, voy a ser un mejor papá. I'm gonna start spending more time with my Voy a family. empezar a pasar más tiempo con mi familia. I'm gonna be there for my Voy family. a estar allí para mi I'm gonna familia. leave the addictions I have for my Voy family. a dejar las adicciones que tengo por mi familia. And then during the week, they left off what they said that they were gonna do on that Sunday. Y entra la semana y se olvidan de lo que dijeron que iban a iniciar. And so the one thing that I want you guys to really focus on whenever you guys are a father, Y lo que quiero que realmente te enfoques como papá, the very most important thing that you guys gotta do lo más importante que debes de hacer is to put your house on a strong foundation. es que poner a tu casa en una fundación And sólida. that foundation is through God. Y esa fundación es a través de Dios. That foundation needs to be connected with God. Esa fundación debe de estar conectada con Dios. Because, I mean, most men, they know about construction, right? Muchos hombres no tienen instrucción. They ¿verdad? know mechanic, they know how to construct houses, they know about all the technical stuff that comes into that, what the woman doesn't know. Saben de mecánica, saben de construcción, muchas cosas que las mujeres no sabemos. And so what I want to compare this to is on building a house. Y lo que quiero comparar esto es en edificar una casa. There's 3 sections to a house that's pretty basic in every single building. Hay 3 secciones que son básicas en un edificio. There's a foundation, Hay una fundación, there's the actual building, the walls that it requires for it to get built, están las paredes and then there's a roof. y luego el techo. There's a ceiling to the roof. Hay un techo para And eso. so there's 3 portions, there's 3 sections that I want you guys to really dig into your own family 3 secciones que quiero que se enfoquen en su familia so that you can build a strong para house. que ustedes puedan edificar una casa fuerte. We saw that as I said, that building a foundation under God is where you need to plant your house. Para buscar hacer una fundación bajo de Dios, tenemos que plantarnos bajo de And Dios. this is where the father has to live by example. Aquí es donde el padre tiene que dirigir, por ejemplo. Whenever we're building our family, whenever we're building our children, whenever we want to lead them, Cuando queremos dirigir a nuestros hijos, cuando queremos enseñarles, we lead by example. dirigimos, por ejemplo. We teach them the ways that how we want them to grow up. Les mostramos maneras que queremos que crezcan. And I want you guys to understand that the closer you are with God, Y quiero que entiendas que entre más cerca estás tú de Dios, the closer that the stronger that you're trying to build your relationship with Him, entre más fuerte hagas tu relación con Él, the stronger and closer your family will be. también tu familia va a ser más fuerte con el Señor. Your family will start coming together, trusting Tu you, familia se va a empezar a unir y confiar en ti, trusting in your leadership, confiando en tu liderazgo, following upon your vision. va a seguir tu visión, Because now, since you're working on your seed with God, porque como tú ahora estás trabajando en tu semilla, now con you Dios, have quality fruit to spread. ahora tienes fruto de calidad para compartir. And I want to show you guys what Jesus was talking about whenever he was talking about building a strong household, a Christian household. Y ahora quiero mostrarte lo que Jesús hablaba cuando él hablaba de edificar un hogar cristiano.
cristiano. It says in Matthew 7:24 through 27. Dice en Mateo 7:24 al 27. It says, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is a wise man who built his house on the rock." Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Aunque lluevan cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. We see here, whenever we're building a house, we need a solid foundation. Miramos aquí que cuando estamos edificando una casa necesitamos una fundación We, sólida. we need a foundation that we can count on, that no matter what circumstance, our house will stay standing. Necesitamos una fundación que esté sólida, que no importa qué venga hacia ella, se mantenga sólida. A place where I can settle down, not worrying about what's happening on the outside, to where now I can just focus on taking care of what has been given to me. Una fundación donde me pueda quedar tranquilo y descansar, confiando que venga lo que venga, no va a pasar nada. Because whenever you're building on sand, Cuando tú edificas en la arena, whenever you're building on, I'll spend time with them later on. cuando tú te comportas y dices, oh, después paso tiempo. Whenever you're building your house on, I'm trying to work as hard as I can so that they can have a long, full, prosperous life. Cuando tú te enfocas más en decir, voy a trabajar lo más que se pueda para que tengan una vida próspera. You're risking your family breaking apart Tú te arriesgas a que tu familia se to where rompa, now they can't count on that leader, a que esa familia no tenga un líder. to where they don't know who to trust, Cuando esa familia no va a saber a quién who to confiar, receive from. de dónde recibir. You see, Adam from the Bible was in charge of leading this land. Adán, conforme vemos en la Biblia, estaba a cargo de dirigir esta tierra. And when he did not do his job, Y lo hizo no a través de su trabajo. God's purpose did not come to be. Si no hubiera sido por eso, el propósito de Dios no And hubiera whenever sido. you're not there for your family, Cuando tú no estás ahí para tu familia, your family's not going to grow into the family that God created for them to be. tu familia no va a crecer a lo que Dios quiere llevarla. The more you focus on building on that solid foundation, Entre más te enfoques en edificar en esa fundación the sólida, harder it becomes to be knocked down. es más difícil que te tumbe. Because you're building on something that is sturdy. Estás edificando en algo macizo. You're building on a foundation that cannot easily be broken apart. Una fundación que no fácil se va a romper. And whenever you're building your family on that Y foundation, cuando tú pones a tu familia en esa fundación, whenever you're building your house on concrete, cuando tú fundas tu casa en then concreto, the walls can stay together. entonces las paredes se pueden mantener unidas. Whenever you're planting whenever you're planting your house on that foundation, whenever you're planting your family on that Cuando foundation, tú plantas tu familia, cuando tú plantas esas paredes en esa fundación, the closer your family would be, tu familia se va a unir the más. stronger your family will Tu be. familia va a ser más fuerte. Because I want you to think about this. Quiero que pienses en esto. Where does trust in the family come from? ¿De dónde viene la confianza en la familia? Where does leadership come from in the ¿De family? dónde viene el liderazgo en la familia? Where do families learn from? ¿De dónde aprenden las familias? And that's the parent. Y eso es del papá. If you see nowadays, the reason why adults can't get rid of their characteristics, Si vemos ahorita que por qué razón muchas personas no pueden deshacerse de sus características. if we look into why parents can't really change their ways of living, Si vemos por qué los padres no pueden realmente cambiar su manera de vivir. their main excuse is, that's how I was just raised. La excusa principal es así fue criado. This is how it's always been for me. Así siempre ha sido para mí. And I want you guys to understand that today can be that change. Y quiero que entiendas que el día de hoy puede ser ese Where cambio. my father wasn't always there for me. Donde mi padre no estuvo ahí todo el tiempo. My parents weren't always there for Mis me. padres no estuvieron ahí todo el So tiempo. why should I? ¿Por qué yo? And I want you guys to understand that you guys have the ability to bring your family together. Quiero que entiendan que ustedes tienen la
habilidad de poder unir a su familia or to break it apart. o romperla. And so we got to understand why the Father is there then. Y tenemos que entender por qué el Padre está allí. Why is there a Father? ¿Por qué hay un Padre? Why is it that the Father has to break apart from their own family ¿Por qué es que el papá se tiene que separar de la familia to start their own? para empezar en la propia? A father is there Un papá está ahí so that they can lead, para dirigir, so that they can guide, para guiar and so that they can teach. y para enseñar. Teach the family. Enseñar a la familia. And this is the walls. Y estas son las paredes. The foundation is God. La fundación es Dios. The walls is our family. La fundación es Dios, las paredes es la familia. The walls is those that God has given you. Las paredes son los que Dios te ha entregado. Because if you feel like you haven't been the best father, Si te sientes que no has sido el mejor padre, I want you to understand that God has been so graceful. quiero que entiendas que el Señor tiene tanta gracia. Look at your family. Mira tu familia. You have children. Tienes hijos. You have the privilege of being able to lead. Tienes el privilegio de poder dirigir. Lead what God has created. Dirigir lo que Dios ha formado. That God has handed to you Que Dios te ha entregado to take care of. para cuidar. And I'm sure many of the fathers feel like I haven't taken care of what God has given me. Sé que muchos padres se pueden sentir, no he cuidado de lo que Dios me dio. I haven't taught them the way that I should have. No les he enseñado como debía. And if I have tried disciplining them, have I really instructed them on what to do next? Cuando los he tratado de disciplinar, realmente los he guiado en lo que sigue. Now, for me personally, I'm not against disciplining your children. Para mí personalmente no estoy en contra de la disciplina. There's one that is abuse, Una cosa es abusar and there's one that is a discipline. y otra cosa es disciplina. You see, I want you guys, this is going to be a little bit joke, okay? Y aquí va a ser un poco de broma. Now, I'm going to go into the time to where Mary was in charge of Jesus. Me voy a ir al tiempo cuando María estaba a cargo de Jesús. Not Jesus as an adult, but Jesus as a child. No Jesús como adulto, sino Jesús como niño. Have you guys ever wondered how Jesus was as a child? ¿No se han preguntado ustedes cómo era Jesús de niño? Because we see at 33 years old is whenever he started his ministry to where we see all the great things that he has done. Porque lo miramos a sus 33 años cuando ya inició su ministerio, las cosas que está haciendo. But have you ever wondered, what about before that? What Pero about ¿no se han whenever, preguntado qué de antes? what about whenever he was 5 years old? ¿Qué cuando tenía 5 años? What about whenever he was a teenager? ¿Qué cuando era un jovencito? You know, back then they didn't really have sidewalks, highways. Antes no tenían banquetas, no tenían carreteras. They didn't have signs to say there's a cliff right there. No tenían letreros que decían ya hay un hoyo. And they're in the desert, okay? Están en el desierto. And I picture 5-year-old, 6-year-old, probably Jesus. Yo me imagino a Jesús de 5, de 6 años. And Mary's cooking up the food. María cocinando la comida. I picture Jesus running around, Me imagino a Jesús corriendo. wandering all over the house. Corriendo por toda la casa. And there's a cliff right by their house, okay? Y hay un barranquito por ahí. And Jesus is running all around there, running all around. Jesús corriendo por donde quiera. Mary's all like, "What are you doing, Jesus? Y María diciendo, "No, ¿qué estás haciendo? Don't you see there's a cliff there?" ¿Qué no miras que hay un barranco?" And a Hispanic family, Y una familia hispana we're not just, I don't want you there again, okay? no le va a decir, "No te quiero ahí ahora." They're gonna discipline them Lo van a disciplinar and make sure they don't do it again. y se van a asegurar que no lo haga. And I mean, if you guys have not been through that, I have, Y si no han okay? atravesado eso, yo sí. And it's just discipline. Y eso lo disciplina. But where it becomes abuse La palabra que sí dice abuso is to where you don't instruct them on why. es donde no los instruyes tú en el por To qué. where you don't tell them why they had received this consequence. Donde no les explicas tú por qué ha recibido esa consecuencia. And this is where the father, this is where the parent Aquí es donde el padre can start to lead, puede empezar a dirigir, can start to guide them in the right puede direction, empezar a guiar, can start teaching them in the right puede direction. enseñarlos en la dirección correcta. Because I want you guys to see in Ephesians 6:4, Quiero que vean lo que dice Efesios 6:4, where Paul was telling us on how we should build our household donde Pablo nos enseña cómo edificar nuestro hogar. and how we should pretty much react upon situations to where we have to show discipline. Cómo reaccionar en los momentos que se tienen que enseñar disciplina. It says, "Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord." Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma
con la forma en él y en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. This is where he's showing us on how we're supposed to respond in times to where we know that we just want to show our frustration to them. Aquí es donde nos enseña cómo reaccionar en esos momentos que estamos frustrados. Because I know there's times to where the father is just so frustrated that they want to do something, they want to show them who's boss. Hay momentos en que el padre se siente tan frustrado donde quiere enseñarles, déjate enseño quién es el que manda. But at this time is when we begin to lead. Pero en estos momentos es donde empezamos a This is dirigir. whenever we start to begin on saying, maybe I have done the wrong thing, Aquí es donde empezamos a decir, a lo mejor sí he hecho lo equivocado, but maybe it's time for me to do what's right. pero a lo mejor es tiempo de que haga lo correcto. Because there can be discipline, Sí puede haber disciplina, but there has to be instruction after it. pero tiene que haber venir This is con where instrucción. the children's actually going to learn Aquí es donde tus hijos aprenden, on if there's a cliff, donde si hay un barranco, I shouldn't go there because of the consequence I'm going to receive. no debo de ir ahí porque hay una consecuencia. Not from what the parent had done to me, No por lo que mi padre me va a hacer, but from what I caused from myself from not paying attention or listening to that instruction. sino por la consecuencia que voy a tener yo por no escuchar instrucción. You see, since we're having God as our foundation, Como tenemos a Dios como nuestra fundación, you showing that discipline and giving them instruction tú les enseñas la disciplina y les das instrucción. is where you're making your family stick together. Ahí es donde tú unes a tu familia. If you're living it off with no instruction after Si it, estás viviendo una vida sin instrucción, that's where you're breaking it apart. tú la rompes tu familia. Because God had called you to lead. El Señor te ha llamado a dirigir. God had told you to take care of what has been given to you. El Señor te está llamando a cuidar lo que Él te ha entregado. And if you're not showing them instruction, if you're not showing them guidance, Si tú no les enseñas instrucción, si tú no los diriges, they're just sticking there to where now they're just in pain. ellos solamente se quedan ahí y ahora entran en dolor. Now they're just stuck in there to where they feel like they're messed up. Ellos se estancan donde no se sienten que están To where they bien. start telling themselves, I'm a failure. Ellos se estancan diciéndose a ellos mismos, soy un fracaso. Because of that instruction that was lacking there, Por causa de esa instrucción que faltó allí, the trust between the child and the father la confianza entre el padre y el hijo had broken apart. se ha roto. And that can always be fixed. Pero todo eso puede ser arreglado. But it all begins by becoming the example, Pero todo inicia convirtiéndote by tú en el becoming the ejemplo, father that God had called you to be. convirtiéndote en el padre que Dios te ha llamado a ser. Because you don't want to build your walls off of sticks. Tú no quieres hacer tus paredes con palos. You guys ever heard of the story, The Three Little Pigs? ¿Han escuchado la historia de los tres puerquitos? How there was three little pigs that build a house. Tres puerquitos que hicieron su casa. One that I think built it off of hay. Uno que lo hizo con ramas, One that built it off of sticks. uno que lo hizo con varas, And one that built it off of bricks. pero uno que lo hizo con ladrillos. As we know, that making it out of hay did not work at all. Whenever the wolf came, Sabemos que si se hace de ramas, cuando viene el oso, no va a the sobrevivir. wolf had no struggle. El wolf no batalló, Whenever it came to the sticks, el lobo. whenever it came to the sticks, Cuando vino a los palos, the wolf struggled just a little bit, el lobo se mostró un poquito, but accomplished what he was going for. pero logró lo que quería. He knocked down the house. Tumbó esa casa. But whenever those two little pigs came into that house that was made out of brick, Pero cuando esos puerquitos entraron a la casa de ladrillo, the wolf came, did what he had to do, el lobo vino, hizo lo que tenía que hacer, but did not succeed. pero no tuvo éxito. Because that pig built it off of what was sturdy. Porque ese puerquito lo edificó, algo que era sólido. Built it off of a substance that's so strong Lo hizo con algo que era tan fuerte that no wind, no storm can knock it down. que el aire, que las tormentas no la pudieron tumbar. And whenever you have your family as a value, Y cuando tú tienes a tu familia como valor, whenever you have your family as a principle, como algo principal, you know how to react whenever something comes to attack your own tú family. sabes cómo reaccionar cuando algo viene a atacar tu familia. Protecting it where it needs to be protected. Protegiéndola donde debe de ser protegida. If you need to take some time off of work so you can spend time with your family, do it. Si tú tienes que parar tiempo de trabajar para pasar tiempo con tu familia, hazlo. If you need to drop whatever you're doing just to tell your daughter, tell your son, I love you, Si tienes que parar de hacer lo que estás haciendo para decirle a tu hijo, a tu hija, te amo, go and do it. ve y hazlo.
apoyando. Because whenever you're not there supporting your family, Porque cuando tú no estás ahí apoyándolos, whenever you're not there to listen and care for your cuando tú no family, estás allí para cuidar de ellos, little do you know, every single person that is relying on you no te das cuenta de todas las personitas que tienes dependiendo de ti, is falling apart. que se están derrumbando. And I know that we strive for all of us to be together as one. Sabemos que todos luchamos por ser uno. The Father strives so that your daughter, that your son can be one connected with you. Tú luchas porque tu hijo, tu hija sean uno contigo. And to prove that, Y para probarlo, most fathers want a son. muchos padres quieren un hijo. Most mothers want a daughter. Muchas mamás quieren una hija. Why? So that they can pass their legacy down. ¿Por qué? Porque quieren pasar If the father wants a son, he wants to make sure he's raised up into a man. Muchos padres quieren su hombre porque dice, quiero que sea un hombre como yo. If a mother has a daughter, she wants to make sure that the daughter is raised up to the woman that God had created her to be. Si tienes una madre y tienes su hija, quiere que ella sea formada a hacer lo que Dios la crió para hacer. And you guys have the opportunity to make that happen Y today. tú tienes la oportunidad de hacer que eso suceda hoy. Applying God as your foundation Aplicando a Dios como tu fundación. and teaching your daughter what to look into a man. Enseñándole a tu hija qué buscar en ese hombre. Teaching your son what to look into a woman. Enseñar a tu hijo qué buscar en una mujer. How to lead a family. Cómo dirigir una familia. How to learn more from God Cómo aprender más de Dios. so that you can pass down what God had passed through you Para que pase él adelante lo que el Señor le ha dado a él. to them. Para él. You see, whenever you're taking care of your walls, Cuando tú cuidas tus paredes, it's taking care of your family, estás cuidando de tu familia. taking care of the value Cuidando de ese valor that they have, que ellos tienen. that you have the privilege to lead Tú tienes el privilegio de dirigir the people that God has given you. las personas que Dios te ha dado. And the last thing is, part of a house Parte de la casa y por último is the roof. es el techo. And in your family, Y en tu familia, in the walls that you have built, en las paredes que tú has edificado, the values that you have, las cosas valiosas que ustedes tienen. now it's time to protect. Ahora es tiempo de proteger. A roof protects you from storms. El techo te protege de las tormentas. A roof makes sure that nothing gets flooded inside your house. El techo protege que nada inunde tu casa. And so this is the moment to where a father Y aquí es donde un padre, is now getting protective on who their man is, who the daughter is getting married to. aquí es donde el padre protege con quién se está casando. You ever wondered why the father is always so conscious about that? ¿No se han dado cuenta por qué siempre el padre está consciente en On eso? why, who's this boy you're talking to? Llega la muchacha y dice, ¿con quién estás hablando? ¿Quién es este hombre? Who's this guy that you're spending all night with? ¿Quién es este hombre con el que estás hablando todas las You noches? see, ever wondered why the father is always so protective about ¿No that? se han preguntado por qué los padres son tan protectores con Because eso? that person that you're protecting Porque esa persona que tú estás protegiendo is valuable to you. tiene valor para ti. Because that daughter, that son, Esa hija, ese hijo, is so precious to you that you don't want to get it, and you don't want it to go in the wrong path. son tan preciosos para ti que no quieres que se vayan por el camino You don't want them to equivocado. go into the wrong route. No quieres que se vayan por la ruta equivocada. And in this moment, whenever you build the right roof in your house, Y en este momento, cuando tú pones el techo correcto para tu familia, is where you're taking care of what needs to be taken care of. es donde tú cuidas lo que se tiene que cuidar. You see, many of us, many parents, Muchos padres, and I'm sure some of you guys can say, I don't do that, or I do that. y sé que algunos de ustedes pueden decir, yo no hago eso. no But hago eso. in times to where they get at the child gets at the age of around 18, to where they can be considered, they can be trusted with things. Donde en tiempos donde los hijos cumplen 18 y dicen, bueno, ya puedo tener más confianza. As whenever we become a little bit looser with them. Es cuando nosotros empezamos a dejar ir un poco más. And in these moments is where you have to protect as much as you can. Y en estos momentos es donde tienes que proteger lo más que In puedes. moments of the teenage years of your child, En sus momentos de su juventud, de adolescencia, many will say, don't do it. muchos van a decir, no lo hagas. But I'm going to say, keep charge of what you're in charge of protecting. Pero yo te voy a decir, cuida de lo que tú estás responsable de cuidar. And I'm saying, don't let your daughter, don't let your son go out after 10 Y yo te or estoy whatever diciendo, schedule no you dejes que say. tu hijo salga después de las 10 o el horario que tú Take quieras. care of what God has given you. Cuida lo que Dios te ha dado. Don't give him privileges that you know something might go wrong. No les des privilegios donde tú sabes que algo puede salir
And to my children out there, Y para mis hijos allá, I highly recommend you listen to those parents. te motivo a que escuches a tus padres. Because you might not see it now, Porque a lo mejor no lo ves ahora, but you'll thank them later. pero les vas a agradecer después. The parent is there to protect. El padre está ahí para proteger. The parent is only there to make sure that you raised into a masterpiece that God has created them. Los padres están allí para proteger y que te conviertas en esa obra maestra que Dios te ha hecho. We might not understand it now, A lo mejor no lo entiendes ahora, but later in the future you're going to say, thank God my father had taught me pero that. después vas a decir, gracias, mi padre me enseñó esto. But that all can only work. Pero todo puede funcionar. We can only build a strong foundation, a strong house, Solo vamos a hacer esa fundación sólida, esa casa sólida, as long as God is in the picture. si Dios está en la foto. But it all begins with you Todo inicia contigo, as the father, como padre, as the parent. como padre. You guys are in charge of what God has privileged you, has blessed you with, Tú eres responsable de ese privilegio, de esa bendición que Dios te ha dado and leading it into purpose. y dirigirla hacia su propósito. You see, that's one of the greatest things about a parent, Eso es una de las cosas hermosas de ser padre, about a father. de un padre. You guys can bring upon purpose Tú puedes traer propósito to your children that feel like they have no more a purpose, tus hijos que se sienten que no tienen to the propósito, children that feel disparity, a los hijos que se sienten que ya no son to the padres, children that feel lonely, a los hijos que se sienten solos, for the children that have been hurt a by los hijos que han sido lastimados their own parents. por sus propios padres. You have the ability to change that now. Tú tienes la habilidad de cambiar eso ahora. Because whenever you start showing care for your family, Porque cuando tú te empiezas a enseñar interés por tu familia, whenever you start showing that you're listening to your family, cuando tú empiezas a enseñar que escuchas a tu familia, and whenever you start equipping your family, y cuando empiezas a equipar a tu familia, is whenever restoration es cuando llega la restauración begins to happen. y empieza a suceder. I don't want you guys as parents or those that are wanting to become great parents, No quiero que esos padres que desean ser gran padres, I don't want you guys leaving here no quiero que se vayan de aquí just saying I'm going to become a good father, solo diciendo voy a ser un buen padre, but living it every single day. sino viviéndolo diariamente. Because I want you guys to look into 1 Corinthians Quiero que miren Primera de Corintios 16, 13, or 14. del capítulo 16, del 13 al 14. And this is where you're protecting your family. Aquí es donde tú proteges a tu familia. This is how you should stand. Aquí es como te debes de parar. It says, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. This is the values that you have in your heart Estos son los votos que hay en tu corazón that will build a stronger relationship with your family, que van a formar una relación fuerte, that will build that relationship back with your daughter, que van a restaurar esa relación con tu hija, with your sons, con tus hijos, with your husband, with your wife. con tu esposo, con tu esposa. Whenever you stand strong in his faith, Cuando tú te mantienes firme en tu fe, when you're courageous, whenever you're strong into God's word, cuando eres valiente, cuando eres fuerte en la palabra de Dios, you can build the biggest house you've ever thought tú of. puedes hacer la casa más grande que te puedes imaginar. Because if you're building in sand, Porque si estás edificando en la arena, you can only go so far solo vas a llegar hasta so cierto high nivel, up hasta cierta altura, before it starts crashing down. antes de que se venga abajo. And so today is the moment for you El día de hoy to become that better parent, es el momento para que seas un mejor padre, to become a better leader. a que seas un mejor líder, Not a boss, no un patrón, but a leader, un líder, a teacher, un maestro, a conqueror, un a conquistador, masterpiece, una obra maestra, a hero, un héroe, a builder. un constructor. You guys have that ability Ustedes tienen esa habilidad to become the best father there has ever been. de convertirse en el mejor padre que ha habido, Because God has led by example. porque el Señor nos ha dejado el ejemplo. He is the great father. Él es el gran padre. That even though you might not have that father figure, Que aunque tú no tengas ese líder, esa imagen de padre, maybe that father figure isn't here anymore. esa figura de padre a lo mejor ya no está. The parent that is there El padre que está allí
still has the ability to learn, to receive from. Todavía tiene la habilidad de recibir, de aprender. And that is from our Father from above. Y eso lo aprendemos de nuestro Padre. He taught us how to sacrifice. Él nos enseñó cómo sacrificar. He taught us how to show a strong love. Él nos enseñó cómo mostrar un gran amor. He taught us how to conquer. Él nos enseñó cómo conquistar. He taught us how to be there for someone else. Él nos enseñó cómo estar allí por alguien He más. taught us how to protect. Él nos enseñó cómo proteger. And that is your example. Y eso es el ejemplo. And this is what I'm going to leave you guys off with Y today. con esto los quiero dejar el día de hoy. As a leader, Como un líder, me as a leader of a church, yo como líder aquí en la iglesia, very few, I can say, our pastors, muy pocos son pastores. us as leaders, Nosotros como líderes we don't have much friends that we can count on. no tenemos muchos amigos con los que We don't podemos have contar. much areas we can receive from to let us know we're doing good. No tenemos muchos lugares de donde podemos recibir que nos digan están haciendo bien. And as a leader, you need something to receive from. Y como líder tú necesitas algo de donde You recibir. need someone to tell you, hey, you're doing this wrong, but you should start doing this so you can start being better. Y tú necesitas a alguien que te diga, hey, estás haciendo esto mal, haz esto para que mejores. And most fathers don't have that person. Y muchos padres no tienen esa persona. Many of fathers don't have that friend that they can count on to say, hey man, I'm here to help you. Muchos padres no tienen un amigo que le digan, aquí estoy para ayudarte. But this is why it's so important to stay connected with God. Por esto es tan importante que te mantengas conectado Because the con Dios. connection you have with Him Porque la conexión que tú tienes con Él nourishes that seed se nutre esa semilla so that fruit can flourish. para que el fruto pueda florecer. That fruit will then be made in quantity Para que ese fruto después sea formado en cantidad. to where now you can produce fruit in your son, Donde ahora tú produces fruto en tu hijo, to where now you can produce fruit in your daughter, fruto en tu hija, produce fruit in your husband, produce fruit in your wife. fruto en tu esposo, fruto en tu esposa. But it all begins with you Pero todo inicia contigo, leading by the example. dirigiendo por ejemplo. And so I want you guys all to stand up Quiero today. invitar a los que se pongan de pie. Today is Father's Day. El día de hoy es el Día del Padre. And I want to give thanks to all the fathers that came here today Quiero agradecer a todos los padres que están aquí el día de hoy, to receive God's word. que vinieron a recibir la palabra de Dios. Even though you might have not been the best father, A lo mejor no eres el mejor papá. you might have not done what is right for them. A lo mejor no has hecho lo que era lo correcto. But I want you to know if you have your family here Pero today, quiero decirte que si tienes a tu familia tú aquí el that día is de hoy, already one accomplishment, ya lograste algo. and that is one trophy that you have gained today. Ya es un trofeo que tú lograste el día de hoy. Because now your family is being led by a man that is willing to grow. Ahora esa familia está siendo dirigida por un hombre que está dispuesto a crecer. Now your family is being led by a parent that is willing to say, I am not perfect, Ahora la familia, el padre está allí diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto, but I'm here to become better. pero aquí estoy porque quiero ser mejor. And for the parents that feel like they haven't been there for their Y children, para los padres que se sienten que no han estado ahí para sus hijos, for the parents that feel like they haven't done enough for the children, para los padres que se sienten que no han hecho lo suficiente. I want you guys to know if you made it here today, if you're watching here today, Quiero decirte que si llegaste el día de hoy, que si tú nos estás mirando el día de hoy, that you're already doing what's greater. que tú ya estás haciendo algo grande, You're already doing what's better. que tú ya estás haciendo algo mejor. If you see your father here, Si ves a tu padre, if you see your parent here, si ves a un padre, or if you see someone that you consider a father figure, o si miras a alguien que consideras una figura de padre, I want you to go to that person. yo quiero que te dirigas a esa persona. And if it's someone that is not part of your Y family, si es alguien que no es parte de tu familia, I want you to raise your hands up to them. quiero que levantes tu mano hacia But ellos. if it's within your family, I want you to gather around. Pero si es de tu familia, únanse, Because as a father, porque como padres, they need someone to let them know ellos necesitan que alguien les diga that they're strong, que son fuertes, that no matter what, que no importa, that you're there for them. tú estás ahí para ellos. Hola Sound Nation, espero que hayas disfrutado este video. Queremos invitarte a que te suscribas y compartas esta palabra con los demás. Si este ministerio está bendiciendo tu vida, vete a nuestra página south.church y apóyanos con tu generosidad para rodear y amar a la gente, para poder vivir, para construir. Soy el pastor principal Rubén Quintero. Que Dios te bendiga. Chao.